मास करी 12टी मास कार्तिक माघ को तहिरु बाछ धर्म मास नामे दुहे विदित एथि सुनाउछु माघ महात्म्य। माघ नुहे तो माधर मास तेणु आकु बोली माधव मास। ए मासे संयुक्त मघ नक्षत्र माघ मास नामे एहा नामित। कार्तिक परि भी धर्म मास महिमा एहार अटे अशेष। स्नान पाई एही मास प्रसिद्ध एहा भी अटे विज्ञान सम्मत। देई थाए केउ फल एही कहानी रे करूछु वर्णन मन ध्यान दे सुन। माघ व्रत जिए करे पालन कोटि जन्म पुण्य करे अर्जन। एही कथा जिए करे वर्जन अहि तुम्भी पाक करे दर्शन। माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदारु अबा मकर संक्रांति तिथिरु पूर्णमी पर्यंत हुए पालन महाकर्षण माघरे स्नान। प्रत्युषरु दिय बुड़ नदी हृद बा जलाश्रय स्नान बिना तैले करिब। ए पद्मस्कंद मत्स्य आदि पुराण वर्णित धनमणि रे। माघ स्नान माघ व्रत माघर महात्म्य धनमणि रे। अरे केउ जन पाली थिले एही माघ व्रत धनमणि रे। काहिकी रहिछि एही स्नानर महत्व धनमणि रे। धनमणि रे एहा स्वयं शिवंकर वाणी रे। शिव भगवान ध्यान रे थिले बरफरे आच्छादित होइले। पर्वत शिखरे भाव प्रकाश पाखरे थिले पार्वती अवश्य। गुप्त ब्रह्म तत्व कथा माता पार्वती को बुझाई कहिले माघ व्रत गूढ़ कथा। जेते धर्म कर्म अच्छी जगते सबुठु अधिक माघरे घटे। एही मासे कले प्रयाग स्नान पाप नष्ट सह स्वर्ग गमन। गुरुसुत मुनि नैमिषा बने बुझाही कहिले से ऋषि जने। 88,000 मुनि थिले गुरुसुत मुनि पद पूजिले। शिव जानी प्रचारिले माघ व्रत माघ स्नानर महत्व ऋषि माने शुणिथिले। 88,000 रे थिले भृगु ऋषि धनमणि रे। शंकरଙ୍କ एही बाणी हेला हृदय स्पर्शी धनमणि रे। मणि पर्वत रे विद्याधरं को बसाई धनमणि रे। माघ महात्म्य सबको कहिले बुझाई धनमणि रे। धनमणि रे माघ मास मुक्ति प्रदायिनी रे। व्याघ्र मुख थिला से विद्याधर जराजीर्ण थिला तार शरीर। माघर महात्म्य शुणी से कर्णे स्वरूप पाइले आनंद मने। माघ महात्म्य कारण माघ स्नान माघ व्रत दूर कथा श्रवणे मिलाई पुण्य। जेते
ପୂଜା ତର୍ପ ଧର୍ମ କରୁଥା, ବେଦ କି ପୁରାଣ ନୀତି ପଢୁଥା। ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବୁ ଧନ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏ ମାଘ ସ୍ନାନ। ବିକୁଣ୍ଡଳ ସୁକୁଣ୍ଡଳ ଦି ଭାଇ, ପାପ ଧର୍ମରେ ବୁଢୀ ରୁହଇ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କୁକର୍ମ ନେଇ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନେ ଦିନ କଟଇ। ଦିନେ ଗଲେ ମିତ୍ର ଘର, ଅନନ୍ତ କିଶୋରୀ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ମିତ୍ର, ପାଶେ ମିଳିଲେ ସତର। ଦୁଇ ଭାଇ ମାଘ ସ୍ନାନ ମହତ୍ଵ ବୁଝିଲେ ଧନମଣିରେ। ଧନୁ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ କଲେ ଧନମଣିରେ। ପାପିଷ୍ଟରୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ ଧନମଣିରେ। ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗମନ କରିଲେ ଧନମଣିରେ। ଧନମଣିରେ ଏ ତ ମାଘ ବ୍ରତର କାହାଣୀରେ। ମାଘ ବ୍ରତ କଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନ, ଶିରେ ତୈଳ ଦେଇ କରିଲା ସ୍ନାନ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପରେ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ, ମାଧବ ଦେବଙ୍କୁ କଲା ଦର୍ଶନ। ମାଧବ କରିଲେ କୋପ, ବ୍ୟାଘ୍ର ରୂପ ଘେନି ବନେ ଘୂରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଶାପ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବନେ ବୁଲିଲେ, ବିଧି ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ସାପ ଭୋଗିଲେ। ବିଧି ବିଧାନରେ ବ୍ରତ ନ କଲେ, ବିପରୀତ ଫଳ ଭୋଗିବ ଭଲେ। କ୍ଷିପବଂଶୀ ରାଜା ଥିଲେ ଦିলীପ, ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣି ଥିଲା ପ୍ରତାପ। ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ ରାଜା, ପାରିଧିରେ ନେଉଥିଲେ ସେ ମଜା। ବୈଖ୍ୟାନସକୁ ଭେଟିଲେ, ମାଘ ମାସେ ପଶୁ ବଦ୍ଧ ନିନ୍ଦା କରି, ଗୁରୁବାଣୀ ଋଷି ଦେଲେ। ମାଘର ବିଧି ବିଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୁଝାଇ ଧନମଣିରେ। ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ପାଖେ ଦେଲେ ତ ପଠାଇ ଧନମଣିରେ। ଆରେ କୁଳ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମବାଣୀ ଧନମଣିରେ। ଶୁଣିଲେ ରାଜନ ଯାହା କହୁଛୁ ବଖାଣି ଧନମଣିରେ। ଧନମଣିରେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏହା ଶୁଣିରେ। ମାଘ ଅଟେ ଅତି ପୁଣ୍ୟର ମାସ, ଦାନ ଧର୍ମ ଫଳ ମିଳେ ଅଶେଷ। ପ୍ରତି ନଦୀ ହୁଏ ଗଙ୍ଗା ସଦୃଶ, ପ୍ରାତ ସ୍ନାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ପ୍ରବେଶ। କେତେ ମୋହନୀୟ ନାରୀ, ମାଘ ସ୍ନାନ କରି ପୁରାଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ହେଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି। ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭା ଥିଲେ ଦେବୀ ଅଦିତି, 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ମାଘରେ ବ୍ରତୀ। 12 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଲେ, ମହାତେଜବାନ ସେ ପୁତ୍ର ହେଲେ। ସୁରସାରୋହିଣୀ ସେ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ମାଘ ସ୍ନାନ କରି ନେଲେ ଉପାଧି। ଦାନଶୀଳା ନାରୀ ନା
ଜାଣି ପାଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କରି ମାଘ ବ୍ରତ ଧନମଣି ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି ବ୍ରତ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଧନମଣିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଧନମଣି ରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପତି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରାୟଣ ଧନମଣିରେ ଧନମଣି ରେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଡ଼ ପାଣି ରେ ମହେଶମତି ରାଜା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଠାରୁ କଲେ ଶ୍ରବଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଋଷି ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏଣୁ ରାଜନଙ୍କୁ କରିଲେ ତୃପ୍ତ ପାପ ନାଶିନୀ ଏ ମାସ କୁବ୍ଜିକା କାହାଣୀ କହିଲେ ମନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଲେ ରାଜେଶ ଭୃଗୁବଂଶୀ ସେ କୁବ୍ଜିକା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିଧବା ପୁଣି ସାଥିରେ ଖାଉ କପିଳ ସହ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ଗଲା ତୁଟାଇ ମୋହ ମହାଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସେହୁ କରିଲା ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲା କୃଚ୍ଛ ତପ୍ତ କୃଚ୍ଛ ବ୍ରତରେ 5 ବର୍ଷ ଜପ ତପ ବ୍ରତରେ କଠୋର ବ୍ରତ ଆଚରି ହଳ ଜଳ ପରେ ନିରାହାର ବ୍ରତେ ଚାଲିଗଲା ଆର ପାରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ହେଲା ସେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅପସରି ଧନମଣି ରେ ତିଲୋତ୍ତମା ନାମ ତାର ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଧନମଣିରେ ଆହା ବ୍ରହ୍ମା ଦେଶରେ ସୁନ୍ଦ ଉପସୁନ୍ଦ ବଧ ଧନମଣି ରେ ମାଘ ସ୍ନାନ ବଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକେ ଉପଗତ ଧନମଣିରେ ଧନମଣି ରେ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାଘର କାହାଣୀ ରେ ବିପ୍ରଦାମୋଦର ବ୍ରତ କରିଲେ କାଶ୍ୟକୁ ଜରକୁ ତୀର୍ଥରେ ଗଲେ ଗଙ୍ଗା ଗୟା ପୁରୀ କାବେରୀ ନଦୀ ସ୍ନାନ କରିଲେ ବିପ୍ର ସବୁଠି ଶେଷରେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରି ସାରି ମଦନ ବେଶ୍ୟାର ରୂପେ ହେଲେ ଆକର୍ଷିତ ବେଶ୍ୟା ଘରେ ଆଜୀବନ କାଟିଲେ ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ ମାଘ ସ୍ନାନ ବଳେ ସବରୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଅଭିପ୍ରାଣୀ କୋଳରେ ପିତା ତା ବ୍ରହ୍ମକ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ନବଜାତ ନାମ ଦେଲା ସାରସ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଜାଣି ବ୍ରହ୍ମକ ମା କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ି ଦେଲା ଗୋରସ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଦ୍ରା ନଦୀ ତଟେ ଯାଇ ଗିରି ମହେନ୍ଦ୍ରରେ ତପ କଲେ ଭାସୁଥିବା ପେଟରାଟି ନଦୀରେ ଦେଖିଲେ ଧନମଣି ରେ ପେଟରା ଭିତରେ ଥିବା କନ୍ୟାଟି ପାଇଲେ ଧନମଣିରେ ବୋଇଲା ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କା ହେବାରୁ ବିବାହ ଚିନ୍ତିଲେ ଧନମଣି ରେ ବସନ୍ତ ମଳୟ ରାଜା ହାତରେ ତୋଳିଲେ ଧନମଣିରେ ଧନମଣି ରେ ଏହା ପର କଥା ରଖ ଜାଣି ରେ ଖାଲି ଜଳ
थका होई बसी गले पारकोश चाली थिले सारस दुर्बल होइले हेले अवस जपु जपु श्री नारायण मंत्र स्वर्गलोके नेले देवଙ୍କ दूत चित्ररथ राजा देश द्राविड़ शास्त्र निपुण से थिला पाषांड कामक नास्तिक से दुराचारी ब्राह्मण वृद्ध भी दिए से मारी देव पूजारे बारण बाधके बनस्ते घूरी घूरी से प्राण हेला विसर्जन 27 नर्क भोग कला से राजन धन मणि रे 21 जुग जाए भोगिला से जान धन मणि रे आहा गिरिराज पर्वतर प्रसवण वन धन मणि रे पिशाच जोनि रे से नेला तो जन्म धन मणि रे धन मणि रे कि घटिला एथु अंते पुणी हे घूरे पिशाच वन ब्रह्म ज्ञान देव दूत दर्शन देवदूत ताकु प्रयाग नेई प्रथमाघ स्नान ताकु कराई देवस्तुत पाठ कले पिशाच रूप ता अंतर ध्यान हेला सन्यास रूप पाइले चित्रसेन नाम हेला ताहार पिशाच जन्मरु हेला उद्धार एथु अंते माघ व्रत करिला नारायण मंत्र नित्य जपिला कलिंग देशर सुंढी सुमुखी बेश्यापण करिथिला से सुखी मघरे करेछि माघ स्नान प्रयागरे व्रत दश पावन स्नान परे शिव पूजा एमिति जीवन बीतिला उड़ी शिव नारायण ध्वजा मृत्यु परे शिव लोके पाइला से स्थान धन मणि रे अप्सरा कंचन माली हेला तार नाम धन मणि रे आहा माता पार्वती मुख्य सखी हेला जान धन मणि रे माघ व्रत थिबारु ता बेश्या पड़ली न धन मणि रे धन मणि रे माघर महात्म्य हुए गुणी रे तिथि ओवार व्रतर महात्म्य थाए अपार प्रतिपदा ठारु केउ तिथि रे केउ देवता को पूजिब बारे सुण देई मन कर्ण स्थिर काया मने पालिले व्रत जीवन होइब धन्य प्रतिपदा दिन अग्नि उत्सव द्वितीया रे पूजा से ब्रह्मदेव तृतीया रे गौरी देवी पूजिब चतुर्थ तिथि रे गणेश देव पंचमी रे पूजा नाग देवता षष्ठी रे पूजन कार्तिक देवा सप्तमी तिथि रे सूरज देव अष्टमी रे रुद्र पूजा करिब नवमी रे दुर्गा पूजा दशमी रे जम देवता पूजिब
एकादशी विश्वदेवा द्वादशी रे विष्णुदेव करिब पूजन धनमणि रे त्रयोदशी तिथि रे पूजिब कामदेव धनमणि रे चतुर्दशी रे पूजिब ठाकुर त्रिदेव धनमणि रे पंचदशी पितृपूजा चंद्रमा पूजिब धनमणि रे धनमणि रे पुण्य रे पारिबु निश्चय जिणी रे तिल खसा तंडुल लुण गुड़ धान तुलाए अष्टदान अरुआ चाउल बसन घृत तिनि दान करि पाळुथ व्रत पांच प्रकार डाली गाई दान करि पूजिले श्री कृष्ण जीवरे वैकुंठपुरी स्नान परे ब्राह्मण को डाकिब शालग्राम पुणी पूजा करिब ब्राह्मणे कम्बल आसन दान नित्य जपु थाओ हे नारायण तिल एकादशी व्रत पालन सात प्रकार कसाटी दान खसारी करिब तिल तर्पण यज्ञ चोरु कर खसा अर्पण धन्य होइब जीवन कोटि जन्म ब्रह्म हत्या दोष आउ साप होइब मोचन मौनी अमावास्या मौन व्रत आचरण धनमणि रे बसंत पंचमी सरस्वती पूजन धनमणि रे माघ सप्तमी रे चंद्रभागा रे स्नान धनमणि रे पाप ग्रह नाश वृद्धि हुए शक्ति ज्ञान धनमणि रे धनमणि रे माघे पालन पर्व पर्वाणी रे भोजन गोमांस सरी एसबु खाद्य को माघे वर्जन क्रोध हिंसा नारी रमण गर्व हमिका तेज अन्यथा अर्जित सबु तप जप सुखुआ झोल रे जीव शीत पाई जदि निया पोइब व्रत करी विलासरे रहिब हबुरे कुंकुम तर माखी सबुदिन पाई हबुरे दुखी माघ सोमवारे मंदिर जीव घर्षण भोगरे लिंग तोषिब आद्य सोमवार मने रखिब संकल्प ब्राह्मण द्वारा करिब देही कला धला फूल जाई फल जुआ चंदन महुरे जल अभिषेक कर माघ व्रते शैव पूजा अति पुण्यवंत धनमणि रे मंदिर रु फेरी बंट प्रसाद समस्त धनमणि रे आहा प्रथम भाग को गोमाता को दे दब धनमणि रे बेलपत्र पादुकरे गृह को फेरिब धनमणि रे धनमणि रे नमो नारायण सुरपाणि रे हरि बोलो।